Pak. Okay, good morning, moms. Thank you. Sorry. Good morning, moms and dad. Thank you for making time to come today. We hope that we could learn together as a parent and also as an educator, so we can provide the best environment for our children, so they can grow like, um, sorry, they can grow growth and well-being. Sorry. As stated in our Good State Montessori House vision and mission, one of our core values is actually partnership with parents. And we believe this is very important because it will create a consistent environment for the kids. And when the kids know what are expected from them, they will flourish like academically and also mentally. So um, today, we feel like during our times as an educator, I have a lot of questions from parents. They're asking me why the kids are behaving differently. At school, they listen more. They're at home, not really. And the parents have to tell them, okay, otherwise I will tell your teacher or not if you're not listening to me. And why are you eating well at school? You're not eating well at home, and things like that. That's why we as a team, we think that we're coming up with this workshop. We want you guys to know what is the importance of having house rules at home. Yeah, so our guest speaker today, Kak Pinkan, has actually helped me realize that having a house rules is very important, and to implement it is also very important. So I hope that today we can all learn together. Also me as the educator, and also you as the parents, so we can help our children. Yeah, so we can be consistent together. So the children is not confused like why at home is different, why at school is different. And it's very important for us, for Good Seed Montessori House. Okay, so without talking more, no more, I will welcome Kak Pinkan. Thank you. And since this is a small workshop, if you have any questions, please feel free to ask. Thank you. Thank you, Miss. Ya, so we speak English or bahasa? Campur-campur. Mix-mix gitu ya. Oke, good morning. It's nice to be here. Saya cukup suka kalau small ya. Jadi we can be more interactive. Later, perhaps kalau kenalan dulu ntar waktunya habis ya. Along the way aja ya. But you know each other. Yes, okay. So I'm the one that have to catch up to know each of you, okay? So on daily basis, I'm a lecturer at Ukrida, Penabur's brother. Ukrida itu kakak, no, lebih muda. Ukrida itu lebih muda. So Penabur comes first, and then Ukrida, punyanya GKI, if you know. Dan I'm in psychology faculty. I'm also a psychologist. And my specialization is, first time I was taking educational psychologist. But turned out when I helping children at the school, guess what? Where is the main problems? At home. So the main problems turn out is at home. That's why even though formally I'm educational psychologist, but then I took a workshop about family counseling, about marital, because when I go deeper, turn out the real issues is, guess what, in marriage. So good parenting will come from a healthy marriage. That's the rumusnya itu gitu. Foundation of parenting is actually the marital. So that's why in my journey as a psychologist, jadi adding ini, adding itu, with workshop and everything, because especially when the child is still young, like elementary, we cannot expect they that should be fixed. Nah biasanya tuh parents come to me saying like this, okay, this is my child, please fix my child. It doesn't work that way, especially when the child is very young. Who need to be work on lebih comprehensive ya family-nya, parents-nya. Okay, that's my background. So today we will have like 2 session ya Miss ya. There will be break. Saya sudah mendahului ngambil kopi.
There will be break. We will have sampai jam berapa, Miss? 9:30. Yeah, the first session. 9:30 ya. Okay. Yeah, 9:30. The first part will be more like information. After that we will do the activities untuk implement seperti apa. Oke ya. Right, Miss Bila minta tolong di slide-nya. Oh, sorry, Miss Lily. Okay, the title will be Raising Resilient Kids. So the idea is how to help our children becoming resilient. Okay, next, next, Miss. Ya, jadi dua hal saja ya, teman-teman. Understand about resilient. Jadi ini resilience is a psychological concept that lately, especially in this digital era, modern era, itu banyak sekali didorong-dorong gitu. And if you ever heard like nowadays generation being called strawberry generation, kangaroo generation, you know kangaroo is in China, no, not China, Korea Selatan. So kangaroo is because you know what? Jadi udah lulus S2 pun, they don't want to work. Because gajinya terlalu kecil. Kalau di China, it's also the same. Judulnya full-time children. Jadi they better work for the parents because the parents can earn money. Mereka yang sudah lulus sampai S2, when they masuk dunia kerja, they cannot accept that they have to start from below. So they better work with their parents gitu. Jadi like full-time children. Nah ini, this is phenomenon yang rising up in the negara-negara yang bagus educationnya. Nah, in Indonesia we need to be aware because like your generation, I think you have the capability to give a very good education for your children, right? But in other side, they have to start their own journey kan as an adult. Nah, ini yang kemudian saya senang teman-teman anak-anaknya masih kecil, so you need to figure it out pathways-nya. Gitu ya. Nah, number 2, applying effective strategy. Anyone familiar with positive discipline approach? Raise your hand. Not yet. Positive discipline, Jen Nielsen? Not yet. Okay, so that's the approach that I will use. Wewe, familiar? Positive discipline, Jen Nielsen? Enggak ya? Nanti bisa ada, they have the books. So I will recommend that. Untuk educator, parents, positive discipline itu approach-nya. If you see kurikulum di Indonesia sekarang, yang kurikulum Merdeka, itu kan behind-nya adalah psychologist. Siapa nih namanya? Kakaknya Najwa nih. Naila Shihab, Sekolah Cikal. Tahu Sekolah Cikal? Nah, Naila Shihab itu behind brain-nya di baliknya Nadiem dulu. Nah, salah satu approach yang memang psychologically itu proven, nowadays we call it positive discipline. Jadi positive discipline itu anak berbuat good behavior not because of afraid, threat atau punishment, tapi because of awareness, understanding, nah gitu kira-kira. Jadi bukan diancam, bukan juga diiming-imingin hadiah. Itu pendekatan-pendekatan behavioristik yang kita ingin mulai tinggalkan. Kita maunya lebih ke arah, if you ever heard paradigm of humanism. Humanism itu kan kita menganggap bahwa manusia itu punya good values. Even our little children, they have virtues. Nah itu yang kita mau raising up. So they will be obey not because of afraid, but because understand. One of the good example-nya Japan. Lihat behaviornya anak-anak di Japan bagaimana? Polite kan? Kalau di Indonesia saya sering kasih contoh, mungkin kalau mau belajar lihat ke sekolah Pahwa atau Seci, the Buddhist school. Itu kalau soal behavior, even saya bilang sama guru penabur, you learn from there. Serius. The school ya, Pahwa dan Seci itu able to create environment yang make everyone yang enter the school will be kayak harus begitu juga gitu. Ya meskipun itu comes from dari luar dulu, tapi kan
manusia itu habitual ya. Kalau dihabitkan begitu, then the character akan terbangun. Itu yang sekolah-sekolah, even Christian school like Citra Kasih, Citra Berkat, Penabur, Kalam Kudus, belum sampai sana. Masih ya, kelakuannya kalau saya masuk ke sekolah-sekolah itu bilang ini sekolah Kristen. Tapi ya nggak apa-apa, we learn from each other gitu ya. Oke, next slide, Miss. Let's see. Oke, yuk ini karena sedikit gitu ya. Maybe each of you can share. What is your biggest challenge? Jadi one challenging behavior yang your child displays and what have you tried to address it? Oke, boleh ini ada mic. Siapa mau start duluan? Apa aja, tidak ada jawaban benar salah. One aja ya, one aja. Mungkin kalau Sofia dia she's 8, so far she's good. Cuman kalau dia lagi ngadepin hal yang sulit, dia cepat frustrated. Oke. And Perilakunya apa? Behaviornya apa? Nah ini teman-teman belajar ya. Sometimes kita itu cepat kasih label. Tapi kalau mau truly analyze the behavior of your child, describe. So frustratednya dia kayak apa? Contoh dia harus ngerjain PR Mandarin dari CLC. It's a new topic, dia masih belum bisa, jadi dia bakal whining. Oke. Oh gitu. Dia nggak bisa, I need your help, I want you right next to me, I cannot do it on my own. Ya, ya. Gitu. Terus addressnya gimana? I said, I'll be here, you can do it on your own, try first. Oke. And then kalau aku udah gak tahan lagi, I walk away. Yang bikin gak tahan apa? I don't want to lose my temper. Jadi itu triggering you. Iya. Triggering you di bagian mananya? Yang bikin you almost lose your temper apanya? Because he just keeps repeating it. I can't do it without even trying first. Oke. Kita notes dulu ya. Jadi frustratednya itu whining tanpa mencoba dulu. Iya. Oke. Nanti Kak Wiwit tolong catat ya. Nah, nanti kita coba lihat di sesi kedua, paruh kedua, is there any other way to approach it kan gitu goalnya. Starting pointnya gitu. Ini untuk studi kasus kita sendiri. Oke, let's try ya. Setelah nanti kita lihat resiliensi itu apa, positive discipline itu apa, then we figure it out. Let's try how you approach it differently. After a while, I tell her to have her own time out. Ya, oke, time out. Oke, I told her to go for 5 minutes, calm yourself down and come back. ya, works or not? Sometimes More lebih banyak works or not? it works. It works. Oke. More times it works. Tapi kalau dia memang hari itu udah long day and she's tired, not so effective. Sebetulnya kalau dilihat apakah betul-betul mengalami difficulties atau cuman enggan? Bisa tuh. Bisa. Oke. Berarti takut nggak bisa aja. Oke. Jadi kalaupun misalnya analisisnya adalah takut nggak bisa gitu ya. Dan nanti kita lihat nih, kenapa begitu. Simpen dulu ya, hold dulu. Silakan. Namanya siapa aku lupa, kita udah pernah ketemu ya? Iya. Desi. Desi, Kak Desi, Iya. ayo. Mami Desi. Apa ya, mungkin kalau saat ini buat Marvin agak suka defensif. Kalau misalnya aku confront him on something, mungkin kesannya dia merasa di-attack ya gitu. For example, kalau misalnya kayak kemarin nih, aku baru ambil raport, dia tuh ternyata ngomong di kelas pada saat gurunya lagi explain. Iya, terus aku tanya ke dia kan, tadi PTM Miss told me, katanya kamu ngomong gitu. Dia langsung, enggak gitu. Miss lied, kata dia gitu. Sebenarnya dalam hati pengen ngomong, you lied. Tapi ya udah ditahan gitu. Ya aku ngerasa dia suka, sekarang nih sangat defensif gitu. Jadi nggak tahu apakah aku cara ngomongnya ke dia yang terlalu attack. Ya gitu langsung kayak enggak gitu. Ya udah, jadi aku udahin dulu di situ gitu. Jadi saat ini ya itu gitu. Kayak itulah gitu, kayak dia ngerasanya take it as an attack to him gitu. Ya. Notes on that,
belajar dari yang kakak-kakak yang sudah di atasnya, kita memang sedang menghadapi isu generasi yang sangat aware dengan judgment. Dan ini terjadi salah satunya memang karena media sosial. So ini systemic ya. It's not about you, the way you speak to them, it's not about your parenting. Tapi generasi di dunia digital yang exposure ke sosmednya early sekali, unconsciously itu mereka terbangun untuk selalu aware dengan penilaian orang. Coba, think about this. YouTube, Instagram, TikTok, semua punya tombol like. The message yang dikirimkan ke human dengan media sosial adalah you need to be liked, valued by others. Itu yang sebetulnya psychologically itu agak perlu kita sangat aware. Jadi ini sistemik ya, it's not about you or your parenting style, tapi generationnya lagi begitu. Makanya kenapa mental health issue rising up. Dan number one disordernya adalah anxiety. Coba kalau dilogikakan, anxiety itu kenapa? Cemas dinilai kan? Nah, ini lagi ada satu buku yang judulnya gini, Let It Be. Itu jadi counternya adalah orang mulai gini, belajar cuek, terserah lu mau ngomong apa tentang gua gitu, kira-kira gitu. Tapi we need to understand your children itu growing up di cohort yang living in digital world, they immerse in social media early. So their brain structure itu sangat-sangat peka dengan bagaimana orang menilai mereka. That's what we need to understand. Struggle-nya memang di situ. Kami tuh psikologis, saya sendiri, ini seminggu ini udah ada 2 ya. 15 tahun tuh sudah breakdown sampai halusinasi loh. 11 tahun nggak bisa lulus SMP, ya berhenti dia di SD. Itu depresi berat yang sampai ada attacking orang gitu loh. Sudah, I imagine you die gitu. Itu like, kita tuh kayak ini happening too early loh. Dan ini makanya WHO pernah bilang setelah pandemi COVID, pandemi selanjutnya itu mental health issue. Ini 2 hari lalu saya ketemu di gym, tantenya, enggak lama dia kontak karena tahu saya psikologis, ponakan saya gini. Long story short, kemarin saya minta datang ke psikiater dulu karena udah yang begini, anak 11-12 tahun dia bilang, aku rasa badanku minyakan semua. Terus naik mobil sama orang tuanya, mau buka pintu pengen menjatuhkan diri. 15 years old. Orang tuanya udah bingung setengah mati, orang tuanya aktivis gereja, anaknya dancer di gereja. Omanya berdoa siang malam. Akhirnya saya bilang, ayo, kadang-kadang kalau di komunitas gereja terutama ya, saya itu berhadapan dengan begini, masih ada resistensi untuk bawa ke psikiater kan. Anak saya nggak gila gitu, selalu kalimat itu yang muncul. Padahal saya udah bilang, ini kalau udah kayak begitu, udah ambil pisau mau nyerang orang tua, terus nanti mau didoakannya doa pelepasan. Enggak, enggak, jangan begitu arahnya. Karena ini kita bicara halusinasi. Nah, mental breakdown-nya ini loh teman-teman. Jadi bukan nakut-nakutin ya, tapi gini, anak-anak zaman sekarang, they live in a very complex world yang giving them pressure untuk being perfect, untuk being good enough gitu loh. Itu sad sih. Kalau kita coba rasakan, itu sad dan hard for them. Oke, next. Thank you. Cidesi, yuk. Kalau anak Mami, saya, nama dulu Mami. nama saya Yeni. Oke. Sebenarnya saya udah bikin rules nih di rumah, karena kan dapat notice dari sekolah kalau di sekolah kadang suka kurang fokus karena kayak tidurnya kemalaman, karena dia juga bilang di sekolah tidurnya di atas jam 10. Nah jadi saya bikin rules jam 9 harus sudah tidur. Tapi rulesnya itu kalau dia bisa tidur jam 9 dia dapat star gitu. Iya. Terus tapi dia 1-2 hari pertama doang, berikutnya udah males. Iya. Nah tapi why I have to sleep, katanya dia selalu bilang gitu. Dan ya aku jelasin kalau misalnya kamu nggak bisa tidur, nggak tidur cepat, kamu di sekolah nggak fokus. Ya. Udah. Ya, tapi dia kayak cuek gitu.
Oke. Umur berapa? Bentar lagi 6. Oke. Ya, dia pasti gini, anak akan selalu challenge boundaries. Jadi kalau ini boundaries nih, sampai remaja akan selalu mencoba kalau gue bisa dorong, gue dorong. That's why sama lah ya, kita deh. Sama kita nih apalagi di Indonesia lah ya. Kalau aturannya bisa dibelokin dikit, kita belokin nggak? Iya kan? Iya kan? Agak beda. Nah ini kalau kita bicara sistem behavior ya. Kenapa orang Indonesia begitu masuk Singapura tertib bener buang sampah? Karena sistemnya mengunci kan. Nah kalau di bangsa kita kan udahlah bisa ditawar. Example dari the highest people-nya juga sama aja gitu kan. Jadi culture-nya di bangsa kita rules itu memang untuk dibengkokkan gitu. Kalau bisa dicari jalan nyelipnya, kita jalan nyelip gitu. Ini sistemik juga maksudnya. Tapi kalau in this school we want to raise up good seed, kan judulnya good seed ya. Sebenarnya saya secara pribadi tuh kalau sama teman-teman educators, kita tuh pengen anak-anak Indonesia tuh punya nurani yang kayak let's say ya, orang-orang di Taiwan, Hong Kong, mana lagi? Japan, Singapura, yang melakukan tuh bukan karena diancam gitu loh. You know like, nah itu terjadi kenapa? Habituasi. Karena dari kecil keluarga dan negaranya memang raising up kayak begitu kan. Untuk queuing apa semua tuh. Jadi manusia kita tuh sebenarnya makhluk di mana kalau kita ditanam di mana ya kita tumbuh jadi gitu. Nah, I think the school is try to do that. You as a parents itu juga dicoba untuk kombinasi dengan rumah gitu ya. Minimal di negara yang masih kayak gini gitu. In the small circle you can raise up a child yang awareness-nya ada gitu. Nanti kita teruskan. Lanjut, yuk. Mami Yeni ya tadi, yuk silakan. Nama saya Sylvie, anak okay. saya River. Kalau di Good Seed kayaknya semua Miss sudah tahu kalau River tuh makannya selalu terakhir banget. Iya. Lama Banget. Oke. Iya, jadi semua udah pulang, River terakhir. Iya, terus di rumah kan saya coba tanya, Riv, di sekolah kenapa makannya lama gitu? River nggak suka makanannya. Suka kok mami katanya. Terus kenapa lama? Dede berusaha dong supaya lebih cepet gitu. Terus dia bilang, Dede nggak bisa berusaha. Ya agak mirip sama Sofia gitu. Jadi Dede nggak bisa yang namanya berusaha gitu. Iya. Iya, terus saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya nggak harus pertama gitu, tapi paling enggak lebih cepet. Terus dia jawab ke saya, ya udah mami besok Dede nomor 9. Nomor 9. Dari? Kayaknya dia asal sebut tapi intinya dia kayaknya nggak bisa duluan gitu, tapi belum coba gitu. Oke. Memang dari kecil perilaku makannya begitu atau enggak? Enggak sih, kalau ada makanan tertentu yang dia suka, dan kan saya ada beberapa keponakan, kalau keponakan saya datang terus mereka makan rame-rame makanya cepet. That's Jadi the thing. iya. Jadi nggak tahu kenapa gitu. Jadi saya minta dia usaha, dia selalu kayak defensif. Dede nggak bisa berusaha, jawabannya gitu. Iya. Karena gini, teman, eating itu behavior. Makanya ini kan kalau ngomongin eating nanti satu topik tersendiri. Why ada picky eaters gitu-gitu ya. Eating itu behavior yang kompleks. Nanti mulai dicek dari apakah otot-otot area sensorinya itu stimulate well, itu satu. Ini apa? Mulut di lidah. Jadi taste-nya itu apakah well, jadi cek dulu itu. Setelah itu psychologically speaking, eating-nya buat dia itu meaning apa psychologically, nah itu panjang tuh. Jadi sebenarnya mungkin nanti udah ada 2 poin nih ya. We as a parents kadang-kadang sering bilang, usaha dong, coba dulu dong. Questionnya, is it enough? Atau sebetulnya kita bisa kasih scaffold. Scaffold tuh apa ya scaffold tuh? Ya, jadi satu teori dalam pendidikan, Vygotsky itu bilang gini, to educate human, we need to give them scaffold. Not just bilang, you naik. But scaffoldnya apa? Nah itu yang kita harus desain sebetulnya. Gitu, scaffoldingnya. Nah sebenarnya nowadays ya, saya akan sangat sarankan, use ChatGPT.
Jadi how to make totally. Karena ChatGPT kan collecting all the knowledge ya dari semua yang ada. You can get kayak give me very practical ways atau strategies. Nanti dia kasih let's say 6 strategies and then you trial error. Minimal gitu ya, kalaupun nggak mau datang ke psychologist yang hal-hal kecil-kecil gitu kan, you can figure it out lah. Nah, ChatGPT can help you a lot. Gitu. Terus misalnya give me the references for the last 5 years gitu. Jadi kan semakin spesifik promptnya, dia akan giving you answer yang semakin spesifik, tinggal satu cek validasinya. Kadang-kadang dia masih agak error dikit, karena kan dia masih belajar. Tapi saya cukup berharap karena ChatGPT yang sekarang ini kan masih baby ChatGPT. Kita akan comes dengan yang nanti udah adult, yang lebih pintar lagi. Poin saya, nowadays sebetulnya helping to around us. Saya pernah coba kok, pura-pura jadi klien sama ChatGPT nih ya. Jawabannya nggak salah loh, kayak almost like 80% tuh bener, by theoretical point of view. Yang dia nggak mampu adalah personalize. Di situ yang psikologis manusia ini masih kepake. Kalau nanti ChatGPT sudah sampai bisa personalize, nah itu waktunya berpikir lagi apa kerjaannya psikolog sama itu. Oke, silakan, Miss. Tapi tadi ya kata kuncinya ya scaffold, kita bisa bantu mereka. Yuk. Halo, saya Ida, mamanya Miss Ida. Maya. Maya itu almost 6. I think her biggest challenge sekarang ini tuh anaknya has a very strong character. Jadi dia tuh sangat dominan, baik towards kakaknya atau ke orang tua juga gitu. Jadi contohnya misalnya in daily life, dia tuh selalu argue and question apapun yang saya, oke Maya coba ngapain gitu, atau do this first instead of ngapain dulu gitu. Why do I need to do that gitu. Jadi kayak kadang jadi parents tuh gregetan banget gitu. Sedangkan kalau di rumah tuh dia suka ngatur kakaknya banget. Kakaknya kan memang ada mild autism. Jadi mungkin dia terbiasa ngeliat kita ngatur kakaknya. Jadi pada saat ada atau nggak ada kita, misalnya lagi makan, dia suka bilang, Koko drink your water gitu, atau Koko don't play with tissue misalnya gitu. Cuman padahal ya kakaknya juga baru minum gitu. Cuman jadi lama-lama kakaknya tuh annoyed gitu sama dia. Cuman ya kayak gitu sih. Jadi almost semuanya yang kayak kita minta dia lakukan atau kasih tahu dia untuk sesuatu, she will challenge us by with argumentation. Well, she has her own logic. Yeah. Ya, dia bisa give her reasoning. Yeah. Kenapa nggak begini dulu? Kenapa Yeah. Maya mesti begitu dulu gitu? Yeah. Cuman kadang-kadang kita kayak gregetan. Udah cepetan deh, just do what I say gitu Yeah. kayaknya. Seperti itu sih. Oke. Iya. Mami Sylvie tadi ya? Ida. Kenapa jadi Sylvie? Oke. Ya. But gini, kalau komentar saya, nanti ada satu slide, I will show you kayak, for the future world, you will want child like Maya. Yang akan challenge and critical about everything. Karena the world akan give them influences tuh banyak banget. Dan kalau kita justru, ini saya sering bilang ke parents zaman sekarang, pilih anak yang obey kayak kerbau dicicik hidung, atau pilih anak yang challenge. Kalau untuk mempersiapkan mereka untuk dunia di luar, I will choose yang challenge. Kalau dicucuk hidung, habis itu. Begitu dia masuk ke dunia luar, dunia maya, selesai. Nah, tapi harga yang harus dibayar adalah tadi, orang tua melatih kesabaran. Istilahnya bersedia menjadi partner untuk ini terus, argue dan nalarnya tuh jalan terus gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita dengan segala tanggung jawab hidup, finance and everything, kita jadi short kan, kita punya capacity. Nah tapi untuk preparing them for future, kita harus jadi partnernya, harus punya energi mental untuk keep up with them gitu loh. Kalau bukan kita sparring partnernya siapa? Kayak gitu. Oke, next. Hai, Novel Halo. namaku. Oke, Miss Nova. Anakku juga seumuran Ya. Maya, almost 6. Dan kalau dengerin permasalahannya mirip-mirip. Mirip-mirip. I think she was born like intellectually, Smart. academically smart gitu. Ya. Dari kecil memang udah bisa baca, umur 2 bla bla bla. Wow, nice. Oke. Sampai dia sekarang waktu masih kecil nggak pernah ada
She was an angel baby. Jadi kita kayak, oh ya ini very angel, tiba-tiba bam, when she turned 3-4, tiba-tiba challenge kayak gini, why, and then she was not small tapi dia kurus kecil. Jadi selalu dokter bilang dia kurang makan, dia kurang ini. Temannya juga bilang, teman-temanku juga bilang dia tuh harus nap, kalau nggak nap nggak tinggi. Blah, blah. Jadi I always force her to nap or sleep more, kayak anaknya ini juga kan. Akhirnya dia bilang, kenapa I have to sleep gini-gini. And then at one point last month, mungkin I'm pregnant juga for my third one. Jadi dia mungkin ada, I don't know kenapa, mungkin dia berasa tersakiti. Padahal dia udah ada another sister. Of course. Jadi dia tiba-tiba bisa defensif. Kalau lagi, ayo Bri, mandi yuk, it's time to shower. Gak mau 5 minutes, and then I lose my temper. Dia langsung nangis-nangis, teriak-teriak, bener-bener bisa kayak di lantai, kayak teriaknya tuh, teriak at me gitu loh. Kayak, I was like, who is this? Gitu kan. Sampai berapa kali kayak it lasted like for a month kayak gitu terus. Sampai kemarin I went with my holiday with my girls. Akhirnya aku bilang sama suamiku, you have 3 days to figure her out. Because I cannot figure her out. I talk calmly to her, dia kayak teriak-teriak, gak mau. Terus kalau pergi sama teman-temannya juga diajak pulang, okay, it's time to go home ya. Dia bisa nangis-nangis, teriak-teriak, gak mau pulang. I know that she's tired, karena dia udah gak nap, she drop nap, udah umur segitu. And then harus sampai, kalau di luar harus calm lah ya, harus kayak, okay, ayo yuk. Kalau pulang udah kadang-kadang kayak, jadi aku juga mau, kalau calmly, dia sebenarnya I know it worked for her. Kalau misalnya I hug her, and kayak, why are you like this, kayak gini-gini, dia kayak nggak lama abis itu tidur. Tapi kalau teriak-teriak, ya dia juga balas teriak-teriak. Cuman ya, I lose my temper too, soalnya harus ngurus yang kecil juga, and then I'm pregnant juga, jadi kayak ya the challenge is that juga. Dia kayak, why nap, why this, why do I have to shower? Yesterday I showered, kenapa harus shower? Bener juga sih. Gitu. Oke, ya. Next dulu ya, oke. Kalau anak sekarang tuh IQ-nya lebih tinggi dari kita, sudah, itu udah. Oh iya, because you ketika pregnant juga kamu dikasih segala good nutrition toh. Jadi sebenarnya kita juga yang create mereka. Hi, I'm Cindy, Mamiya Ili. My child is only 2, so I don't know whether it's just a phase or she's really that strong-headed. She's very strong-headed, so once she doesn't want to do anything, she won't do it. She will scream. She will like, no, mommy, no. And then, but she obeys. Like whenever she finished playing, I will tell her to tidy up. Then she will sing, tidy up, put the things away. But when she doesn't, she won't. Yeah. So itu doang. So I hope it's just a phase. It is. Temper tantrum phase itu starting from 2 sampai kalau bisa selesaikan sebelum 6. Jadi before dia masuk elementary, sebenarnya gini, tantrum itu, jadi short ya, kan otak manusia ada otak emosi amigdala tuh di tengah. Lalu prefrontal cortex executive functionnya di belakang jidat kita nih. Nah, yang membuat kita bisa behave, itu prefrontal cortex. Nah, neuroscience telling us prefrontal cortex baru fully mature itu 25-ish, so be patient all of you. 25-ish. If you educate good enough, I'm not saying perfect. Nggak ada perfect. No perfect parents, no perfect marriage. No, good enough tuh gini. You can fail, sometimes you lose temper, but you come back gitu loh. And then berproses terus gitu sama your child. Not giving up to each other. Not giving up to each other. Dengan semua dinamika yang ada, termasuk sibling rivalry itu real ya. Intuitively, like you say, intuitively dia tahu dia akan punya competitor. Nah sekarang dia usia berapa? 6. Dedeknya? 3. Dia akan muncul lagi, ya itu kan masih dekat. Jadi sebenarnya kalau ditanya ya, di usia berapa seorang anak itu ready untuk punya sibling, biasanya tuh 4. Jadi dia udah enough gitu. Tapi kalaupun nggak ada terus bukan berarti itu salah ya kalau punya deket-deket. Kan sebenarnya pertimbangannya gini, biar capeknya sekalian gitu. Nggak apa-apa juga, tapi you need to understand bahwa akan comes up sibling rivalry. Apakah buruk? Enggak juga. Kalau saya ditanya, anak tunggal sama anak punya sibling, ada plus minus. Anak tunggal akan tidak punya partner konflik sejak dini. Jadi dia cenderung selfish kalau tidak dilatih.
anak punya sibling yang capek orang tuanya, konfliknya terus itu sampai nanti SMA sampai kuliah itu baru calming down. Tapi mereka akan terbiasa bahwa in this life I have to share. Sometimes aku ngalah, sometimes aku win. Nah, skill itu tuh juga sangat bermanfaat di dunia kan, kerjasama, ngalah sama orang gitu. Jadi plus minus. Oke ya, Daddy, the only one Daddy mau say something? Sama. Oke, kita masih punya anaknya sama. Oke, so kita simpan dulu. Masih ada sedikit waktu ya, 3 menit. Kita lihat satu video dulu. Yuk coba. Ini satu video tentang resilience. Jadi daripada saya terangin textbooknya, mendingan lihat videonya ya. Silakan. Bisa? Yang video ya. Belum bisa. Kalau belum bisa atau gak bisa. Terutama resilience ini memang akan menjadi penting kalau, atau nggak apa-apa, break kedua aja deh. Nanti kita sambil break kita figure it out. Minta tolong turunin dulu Miss, saya dengan cepat 2 menit. Turun. Nanti videonya saya ambil dari YouTube. So dengan cepat. Anda sedang mempersiapkan anak untuk nanti AI-nya sudah bukan kayak sekarang. Jauh-jauh lebih smart. Oke? Jadi kita tuh lagi menikmati baby AI. Nanti kalau adult AI, the world is going to change. Dunianya akan sangat berubah. Nah, resiliensi menjadi perlu karena kalau tidak, Anda nggak mau anak-anak ini kan jadi tadi nggak mau berusaha. AI kan sebenarnya ada bagus, tapi tidak boleh reliance on AI sampai dia nggak mau mikir. Nah itu. Jadi memang anak sekarang justru nggak boleh kita biarkan easy for everything. Karena the world technology will be easy. Kedua, social media tadi saya sudah singgung, itu banyak misinformation, mental health impact, itu kita harus hati-hati. Entertainment and gaming, semua pembuat aplikasi itu belajar neuroscience, belajar psikologi kognitif, tujuan mereka satu, orang lama ada di aplikasi mereka. So anak-anak kita harus betul-betul, makanya saya bilang harus critical, why I should play this, why I should follow you. Nah itu tuh, you want that kind of child. Karena ketika AI makin, mereka harus hadapi itu. Lalu AI in career, akan banyak job yang berganti. Kayak tadi saya kasih contoh, some days if AI sudah bisa jadi very good psychologist, I have to figure it out. Saya harus ngapain? Gitu. Jadi dunia yang mereka hadapi itu sangat dynamic. Kemudian ethical and moral challenge of AI. Bias, ethical decision making, gitu ya. Next, satu slide terakhir, setelah ini kita break. Selain AI, the world itself tuh kasih mereka challenge. Climate change real nggak? Real. Nah mereka nanti harus figure it out. Lalu environmental uncertainty, Los Angeles yang terbakar itu siapa yang pernah mengira gitu. But it happens. Economic instability sekarang. Kita di negara kita aja udah pusing ya lihat, nggak tahu lah itu nanti. Shifting social and cultural norms. Berapa waktu lalu saya kasih di Nanyang tuh young mom sudah bilang ke saya, Ma'am, I think saya akan mulai kasih anak saya education tentang sexuality and choosing safe sex. Oke. Nanyang kan not Christian ya. Ya saya nggak bisa push. Karena dia bilang gini, daripada dia doing it unsafely. Nah, ini yang saya kasih contoh dengan shifting social and cultural norms. Belum kita bicara orientasi, belum kita bicara LGBT dan teman-temannya. Even though di Amerika sekarang tarik mundur dengan Trump kan, tapi itu pergerakan di bawah itu juga nggak berhenti loh. Ya, jadi mereka harus berhadapan dengan dunia yang kayak gini. Terakhir, mental health challenge in uncertain world. Tadi saya sudah sempat singgung beberapa. Breakdown mental itu sekarang younger and younger. Suicide last year kalau baca berita-berita mahasiswa suicide itu saya hitung dalam 6 bulan ada 8 mahasiswa. Itu yang diberitakan di nasional. Yang di bawah yang nggak diberitakan tuh banyak. So this is the world yang mereka hadapi, maka resiliensi menjadi penting. Paruh kedua kita lihat resiliensi ya. Oke, Miss,
Silakan, mau break? Thank you, moms. Thank you, dad. Sekarang kita mau toilet break ya, 15 minutes. Please have some snacks, some coffee and tea, and we continue at 9:45. Thank you.